guys, video na mo helicopter guys nga nagpadulong. Halos di makita kay parti kalayo guys. Tuara de guys, nagpadulong na si Duterte guys, oh. Kita nyo guys. Uy. Tuara guys, oh. Kita nyo guys. Helicopter. Tuara. Tuara guys, ang helicopter. Wow, kita na gyud. Yehey. Tuara guys. Ano nak no, di na makita nak no. I-video layo na. Na, di na makita to eh. Layo na kayo. Oh. Thank you for watching guys.